واگونا میخرن میتین تون واگونا میخرن میتین نه اومدن سلام دوستان عزیز 4 اکتبر امروز رفتیم طرف حصار از بانکомат دوشنبه سیتی اومدیم اما پولایی که در کارت اسپیربانک زاروندن قریب میدونه این چند سن 10,000 شدن 10,600 چند یا 900 چند همون از میریم ای چی میگیریم اون دوشنبه سیتی میگیریم اسپیربانک در دوشنبه سیتی مگذاروندن اینجا میریم از یک تلفن نوکیا بیلاین میگیریم چه و پامپرس میگیریم و بعد میرویم طرف هموز زنک طرف حصار شرف میگه او چطور باید پیل تاکسی بیتی میگه اینه نگو چندمش در شرف نیمی کسوم که ماشینم را منالیم شو چکه گیرم میکنم که ما شش میکنم که ایت لایج وقت نتیم تماشا بینو با ایسو میکنه میگم با دوایی که خیلی کرچ ما اگه چه بعد خونه میخرم میگم خراشیات میشه ما گفتم که رویم ایام تو ما تلفن خریم رامنال میگم چیزی ده بسیاره هم خیلی تلفن نوکیا بیلان پرابلم نیست میگم خیلی بیلان ولی اوجا نیست کنی اینجا رویم یا نوکیا بیلان خریم اینه که همین سیم کارت بود پرابلمه که سیم کارت بجو میوای پاسپورت نداره حالا بسیاری ممکن که برای چی وعده چی در کنه تلفن برای وای کی خود چه زنگ زنن وقتی که میخوان یاردم کنن چه از یادمو بسیار میخوان یاردم کنن که میخوان ایدهن خودش فهمن برای من گفتم که بیا یک تلفن برایم تیم شه برای همین سه پنجاه کنم میشه 350 آیا اورینال نه 200 این ارزشش 80 همه نمیوش دارن اگر 400 500 600 خلاصه تماشا بینو نمی تلفن نوکیا بودن ای 80 ما تو 300 چند ما 400 ما هر خیلی بوده ما گرفتم نرمال نشان 280 сомонаша камтар экранш калонтарай 80 сомаш бемаъне майда чаки бад сим картане ки нагирифтам барои паспорт мана уже дута сим картам гапа 4 та гирифтагим барои миёз яка хай мегум ягон кас нахо сим карта қати ёрдамш накунад оз мерам памприс мегирему ягон чизое ки ҳами якум дараҷа дар кораша бавар мекунам баъд موندگی پول میبریم دستش دمیتی من دارو میخره درمون میخره ماشین مراش داد دارو اکسپرت چی میگن امیره تماشا چی میگن آدم اکسپرتیز میکنن کو کنه هیچ خیلی از زرنگ نورا چی 80 سومونش вообще من ده که بیزه بود 100 سومونش های با زوخ شبی کلونکا بکن ولی آزوی میکنیم نه بکن توزه شوی نوای پروسته کلونکا گفت بولوسته برای من هم گفتم چوی خرشدگی خبستم آه بختش کنم زرینگ همش داد اینجا زریادمون نشون دادگ ما 100 ما یا 150 ماشه بخاطر سب بکه کی چون چطوری بودن رفتیم خیر
картошка, пиёз, куда печенье, роган, тухм, бо чӣ дар кор донагӣ, собун, шакар, қанди сафед, намедонам бо чӣ, ҳамин чизе ки хай дар кор буд барои ҳамин зиндагӣ гирифтем. Анакут рафтесем тарафи Хисор. Озай пушти гаи дафа рафтесем. Гуфтем биёем ай фаровон гирем, бисёр чиз дорад, айҷа арзонтара бисёртар шавада. Макарон буда уҷа кетчуп ҳам хеле чизо. Ҳо, пешай мо баъди видеои мо чанд кас дига ёрдам кадай, раҳмати калон, бисёр бачаҳо ай олмон ёрдам кадиян, раҳмати калон ҳаматонда. Ози мерем бо видео мекунем бо ай даҳани хичон мефаҳмем. Тамошобинон кадоме намедона, инами чораҳа буд. Чора мегӯям кадом чораҳа? Инами я ҷои хоби ҳамун занак буд, оҷи вагон. Инаҷа чор тараф дад. Мо хонаш анон ҳавои мо анон тараф дад. Оҷи мо ҳам тараф рафтем. Раҳмонали мега вагони ирараи рост давондан дар курай. Ягон раҳ на. Бовар ки танка бояд биёд. Дамо хоби нимрӯзидан чӣ баро? Анаҳа, баъди мо омадан гилемо уже шушта шудиян, тамошобинон пешравӣ ҳаст дар зиндагӣ. Шараб қадим омадаги афто. бисёриҳо мегӯянд мо мехоҳем ки худ монқати ҳамун зана гап занем. Барои ман я телефон гирифтумтон. Телефон навай сим-карта надоране ки я сим-карта ёфтан дар кор. Охи ҳо без паспорт наметия. Ман ами да номи худ майда сим-картаи худам. Ина нигоҳ кунеда. Оли букшо телефоншо. Каси дига А ягон шиноса, ягон надореш хеши ки буген ки я сим-карта бутиятона. И нигоҳ куне инаи телефон гирона, ина телефон нава, ина зарядник куш. Ана ку гӯш куне. И коробкаи дига чия монда шуд. Куҷои уҷа? Охи вай бе паспорт наметия. Ҳами раи ҳами ҷоя? Биё бишинем бирем мешава? Оз бирем тез биёем худтон қадимо. Хай биё шинер мерем мебиёем. Хай ба омадем миёрем шината. Ай куҷо мерем мода наметиям бе паспорт. Инами чизо. Вай радиои телефонда. Телефон, анами маблағе ки ҳозир метиянтон ҳамааш пулои муҳоҷирое ки ай Россия зана ко намедонам мего мардако видеотона дида дилшон сӯхта пулроӣ кадагиантона ҳама инамира мисол ҳар дафъа ки мо омада наметонем мо шумода телефон гирифтем ки шумо худтон ҷавоб тие ё ки адрестона меге мебиёяд барои ҳами я сим-карта шумо гире бояд тамом. Фаҳмиден? Ҳамаи ҳами чизое ки ёрдам омад шумода хӯрока, либос, ина памперс, ҳамаи чи ай ҳисоби фикр накунед ки чизои май. И чизоро шумода аму занаков мардакое ки дар Россияян ягон кас дар Тоҷикистон ёрдам кадагиа, амуво ёрдам кадагиа. Барака биёва. Бахти мара нате, бахти хушрӯ бите, умрош дурust шуда коршон барар бигира. Умрош фақат дурust шуда ҳаҷ бирова, давлати сар кана ҳаматон. Раҳмат. Да пуштитонам ҳам хел мекунам. Ма ото чам намемон, ма ҳам хел намешудам айгада дадам. Хаҳоли ҳамаш нағз мешай. Шуда кана. Ма ҳамин яд мекунам ранги хоҳар мисол мекунам. Ма ин мардум шуморо ёрдам кадагиянд. Ино ами мардуме ки шуморо дар интернет дидан, видеотона дилшон сӯхт шуморо ёрдам карданд. Бо тонем бо ёрдам мекунем гуфтан. Барои ҳамин зиқ нашавем, мардум қатитона дар фикртонан ҳама худо хоҳа ҳамаш нағз мешавад. Агар чикар нашава, агар битон, ҳам бигуна метун дигил
тамошобино ина вагона баъди видео баромадан раиси ҷамоати ҳами вайшон гуфтае ки ҳами вагона ман мехарам метимша анде свет гузаронан и занака мега мада свет гузарони мада дига ҳичи даркор нест мада свет даркора мега ҳами вагон да свет гузаронан тамом хайна раҳмати калон ки бо раиси ҷамоат да ҳисоби худш ҳами вагона мехаридай медодаашон ва дига ҳамаи шумо дам раҳмат набоша майли мо рафтем агане нағз моне амин майли хай боз занг зане на да алоқа шавем ҳатман симкарта гирем ада занг зане майли хай тамошобино хайна баъди видео баромадан аму раиси ҷамоат аму вагона ма мехарам метим гуфтай барои мезанак сим даркор будай барои аму чанд метр симе даркор будай барои аму гузарондани свет тамом дига мегам ма ҳамҷа зиндагӣ мекунам ҳаматон дар раҳмат ки шумо масалан ами видеора вай каде падилитса каде я дигаротон да рафт то ҳаму болоо рафт расид ва ами мада басай мега ки ма ҳаминҷа да зиндагӣ кунам хулоса инаи диде шумо одамо ҳама каса боша як қувваи бузурге метавонем як мушкилоти як оиларо ҳал кунем